तो इमरान साहब, ये ज़मानत किसने दी हुई है हुकूमत को कि भाई इन दो बंदों को रखोगे तो हुकूमत चलती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, ज़मानत तो किसी ने नहीं दी कि इन दो बंदों को रखोगे तो हुकूमत चलती रहेगी। लेकिन अगर हम राना सनाउल्लाह साहब की इस बात करें तो राना साहब ने, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि राना साहब ने ये बात इसलिए की है कि वो ये समझते हैं कि क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हुकूमत और रियासती इदारे एक पेज पे हैं। तो वो सलाह मशवरे से और जिस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि राना साहब का इशारा उसी तरफ है कि अगर किसी तरफ से इशारा भी है उनको, और औरंगज़ेब साहब को और मोहसिन नकवी साहब को हमायत भी है, तो एक तो ये कि दोनों प्रोफेशनल लोग हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे। दूसरा ये कि जब उनको किसी की हमायत भी होगी तो उससे अल्टीमेटली फ़ायदा हुकूमत को पहुंचेगा। और हुकूमत अगर ये परफॉर्म अच्छा नहीं करती, सवाल ये उठेगा ना कि वज़ीर आज़म फिर कितने खुद मुख्तार हैं? वज़ीर आज़म जो हैं बिल्कुल खुद मुख्तार हैं। जहाँ तक ये फ़ैसले देखें, ये जो तब्दीलियाँ होती हैं ना, जो हुकूमती मामलात होते हैं उनमें होता क्या है समीना, हुकूमती मामलात में बहुत सारे फ़ैसले आपको बड़ी तेज़ी के साथ करना पड़ते हैं। और जब हुकूमत इत्तेहादी हो, इतनी जमातों में मामलात हों, तो फिर आपको पहले फ़ैसले सोच समझ के करने चाहिए, थोड़ा टाइम ले के करने चाहिए। क्योंकि तेज़ी से जब सूरत हाल बदलती है तो फिर आपको फैसले बदल, ये भाई इत्तेहादियों ने इतराज़ किया, आपके हमायतियों ने इतराज़ किया, तो फिर आपको ये बदलना पड़े, तो इसमें सुबकी होती है ना। लिहाजा इससे बेहतर है कि आप इस तरह का फैसला करने से पहले मशवरा कर लें और उसके बाद फैसला कर लें, ताकि आपको बार बार फैसले तब्दील ना करना पड़े। समीना, ये जो बात है ना औरंगज़ेब साहब की, जो लोग औरंगज़ेब साहब को करीब से जानते हैं या इनका पस मंज़र जानते हैं, देखिए उनके साथ काम करने वाले जो अफराद हैं, तो औरंगज़ेब साहब की शख्सियत जो है उस पर ज़रा थोड़ा सा मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। औरंगज़ेब साहब जो है एक प्रोफेशनल आदमी है और वो अपनी एक उस स्टेट ऑफ माइंड के लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते हैं, जो किसी की इंटरफेरेंस उस तरह से बर्दाश्त नहीं करते। और वो जिन इदारों के साथ भी उन्होंने काम किया और जिन लोगों के साथ करीबी उनके रवाबित हैं, वो ये कहते हैं कि वो एक दफ़ा लाइन ड्रा कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसी पे चलते हैं और उन लोगों को बता देते हैं कि आपने इस तरह से ये करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि औरंगज़ेब साहब का अगर इंतखाब किया गया है और उनसे बतौर वज़ीर ख़ज़ाना काम लेना है इस रियासत ने, तो फिर मैं नहीं समझता कि उसमें डार साहब या कोई भी दूसरा वज़ीर अगर इंटरफेरेंस करेगा तो उसके कोई मुस्बत नताइज आएंगे। ठीक हो गया। अब ज़रा इस पे, जैसे अभी आमिर साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि जो भी कोई हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत होती है वो कभी भी उस तरह से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंसीडर नहीं होती। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है इमरान साहब कि जब सारी जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं तो फिर तो सबके स्टेक एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो बल्कि वो ज़्यादा कंफर्टेबली उनको ये ठीक है कि एक दूसरे चीज़ों पर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों पर, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि हम सब की बका इसी में है कि ये हुकूमत चलती रहे, तो हुकूमत को तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता। समीना, देखिए आइडियली तो ऐसा ही होता है और ख़ास तौर इसीलिए नेशनल गवर्नमेंट की हम बात सुनते रहते थे। देखिए नेशनल गवर्नमेंट, वो जो वाली जिस नेशनल गवर्नमेंट की हम बात सुनते हैं ना, वो इससे ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये नेशनल गवर्नमेंट बनी है हुकूमत बनाने की गर्ज से, क्योंकि कोई पार्टी सीटें नहीं जीती उनको। वो जिस नेशनल गवर्नमेंट की हम बातें हमेशा से सुनते हैं, वो इलेक्शन के बगैर उस नेशनल गवर्नमेंट की बात होती है कि सब पार्टियों को शामिल किया जाए और उनकी एक 10 साल के लिए या 5 साल के लिए एक हुकूमत बना दी जाए, आइन में कोई ऐसी तरमीम कर ली जाए, कोई रास्ता ढूंढ लिया जाए और बगैर इलेक्शन के एक हुकूमत बन जाए जो सारे मामलात को संवारे। अब ये जो मामला है, ये वाली मौजूदा हुकूमत, ये तो इलेक्शन के बाद क्योंकि मैंडेट किसी को मिला नहीं उस तरह, इस पे तो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। सुन लें, मैं मेरी गुजारिश सुन लें। अब मैं आपकी बात पे उस पे आ रहा हूँ। असल चीज़ ये है कि ये इस तरह की हुकूमत में डबल आपके पास होता है। एक तो ये होता है कि आप आइडियली अगर देखें तो आपके लिए विन विन सिचुएशन होती है कि आप सब मिलके काम करें और उसके बाद क्रेडिट लें कि देखा हमें मौका मिला, कम या ज़्यादा जितना भी मौका मिला हमने उसमें डिलीवर किया। लेकिन हमारे यहाँ आप समझती हैं, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कहें या आमिर भाई अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि हमारे यहाँ सियासी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, PTI या MQM, वो सिर्फ मुल्की खिदमत की नज़रिए से हुकूमतों में आती हैं। नहीं, ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए हुकूमत में आती हैं। जब इक़्तिदार की लस्ट हो फिर आप उस तरह से डिलीवर नहीं करते, उस तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उस तरह से सोचते नहीं। तो यहाँ पे इन हुकूमतों को, इन पार्टियों को ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि खुदारा
ملک کی جو صورتحال ہے اس کے لیے یہ ایک دفعہ نیشنل کاز کی صرف بات نہ کریں، اس پہ سوچ بھی لیں، پھر چیزیں بہتر چلیں گی، پھر 5 سال بھی پورے کر لیں گے۔ لیکن اگر آئی جی کون لگے گا، اس پہ رفڑ پڑ جائے، کمیٹی کا سربراہ کون ہوگا، اس پہ رفڑ پڑ جائے، تو پھر یہ چیزیں چلتی زیادہ دن نظر نہیں آتی۔ ٹھیک، عمران صاحب جب یہ بات کی جاتی ہے کہ سپیس پی ٹی آئی کو اگر دی جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ایک طرف ان کی ڈیمانڈز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں جی ہمارا مینڈیٹ ہی واپس ہو، عمران خان صاحب کی کیسز ختم ہو، ان کی رہائی ہو، تو یہ تو دونوں چیزیں وہ ہیں جن سے تو ان کی حکومت ہی ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ کیسے وہ الاؤ کر سکتے ہیں؟ تو الٹیمیٹلی کیسے آپس میں سپیس دینے کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ سپیس کیا ہو سکتی ہے پی ٹی آئی؟ سمینہ دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیشہ مطالبہ زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ زیادہ مانگیں گے تو آپ کو کم ملے گا۔ پٹھان جیسے وہ پالیسی ہوتی ہے نا، ایک دم ریٹ زیادہ بتاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ کم۔ تو اسی لیے یہ جو پالیسی ہے نا پی ٹی آئی کی، وہ اس لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کم از کم اگر وہاں سے عمران خان سے بات شروع ہو تو آ کے میاں اسلم اقبال پہ ختم ہو جائے، عمران خان سے بات شروع ہو تو حماد اظہر پہ ختم ہو جائے، عمران خان سے شروع ہو تو یاسمین راشد پہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح یہ ساری مطالبات کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی جو کیمپ ہے اس میں اس وقت یہ کنسیڈریشن نہیں ہے کہ جی ان کے لیے کوئی سپیس دی جائے۔ حکومت یہ تو چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے مطالبات سے پیچھے آئے، لیکن حکومت یہ نہیں چاہتی کہ حکومت بھی ایک قدم آگے بڑھائے۔ اس وقت جو پاور کوریڈورز ہیں اس میں یہ سمجھا جا رہا ہے یا یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ بالکل بھی رعایت نہیں کی جائے گی اور ان کو ٹف ٹائم دیا جائے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ بالکل آپ کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ عمران صاحب ہمارے پروگرام میں جتنے پی ایم ایل این کے لیڈرز آتے ہیں ہم ان سے جب بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ان کے یہ شکوے شکایات ہیں، دھاندلی کی شکایات ہیں، تو وہ ہمیشہ ایک بڑا روکھا سا جواب دے دیتے ہیں کہ جائیں ٹریبونلز میں جا کے خاک چھانتے پھریں۔ انہیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ٹریبونلز میں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ نے مسئلہ پھر حل نہیں کرنا، کتنے سال لگیں گے اس میں یہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ وہ اس ایشو کو ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہتے، ورنہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں بھئی ہم کوئی، جیسے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں یہ کہا تھا کہ ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، اس میں جس کے بھی جو ایشوز ہیں وہ آ کے اس کے اوپر ڈسکشن کر لیں اور پھر اگر ہلکے کھلوانے ہیں وہ کر لیا جائے۔ ایسی کوئی آفر یہ نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان نے بھی جو کمیٹی کا کہا تھا تو پاکستان میں جو کمیٹی بنتی ہے نا وہ کمیٹی ڈل جاتی ہے۔ قاسم سوری صاحب کا ایک جو ہے نا واضح مثال کے طور پہ ہم مقدمہ لے سکتے ہیں، وہ تو سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے نا، جس نے بھی دیا۔ میں ٹربیونلز کی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کمیٹی تو وہ پارلیمنٹ کی بنا رہے تھے، میں آپ کی بات کو ہی کر رہا ہوں کہ وہ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سارے ہونے تک، یہاں تو پھر لمبی چلتی ہے نا۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں سمینہ کہ یہاں جو بھی صورتحال ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو جس طرح ابھی عامر ضیاء صاحب کہہ رہے تھے، پھر آپ کو دونوں طرف سے کوئی نہ کچھ سمجھداری کی بات کرنی پڑے گی، آپ کو کچھ نہ کچھ پازیٹیو اپروچ لے کے چلنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے پھر ایسے ہی رکھنا ہے، تونا لا کے رکھنا ہے، تو پھر جیسے مرضی وہ